Oke mas bro, dapat mas bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro. Selamat sore, berjumpa kembali di channel mancing dadakan. Hari ini saya mancing wader lagi mas bro. Ikuti keseruan saya mancing wader. Selamat menonton, semoga menghibur. Baru dapat satu ini mas bro. Kita lanjut mancing lagi mas bro. Pakai umpan kuning mas bro. Oke, yuk lanjut mancing lagi mas bro. Oke mas bro, makan lagi mas bro. Mantap mas bro, umpannya mas bro, mantap. Oke, makan lagi. Oke, makan lagi mas bro. Strik mas bro. Mantap mas bro. Besar mas bro. Babon mas bro. Babon mas bro. Babon mas bro. Mantap mas bro. Oke mas bro, lanjut mancing lagi. Umpan kuning andalan kita. Yuk lanjut mancing lagi mas bro. Oke, makan lagi mas bro. Yuk yuk yuk. Waduh, nggak kena mas bro. Yuk mancing lagi mas bro. Oke, langsung disambar. Strik mas bro. Mantap. Aduh, pas mas bro. Lepas mas bro. Mantap. Banyak makan mas bro. Aduh. Oke, makan lagi. Oke, makan mas bro. Oke, makan mas bro. Strike mas bro. Wader lais. Wader pari mas bro. Di sini namanya wader lais mas bro. Nama lain dari wader pari. Ikannya beda dari ikan ini mas bro. Ikan wader cakul agak panjang langsing. Nah, ini wader pari mas bro. Oke, kita lanjut mancing lagi mas bro. Oke, makan mas bro. Aduh, gak kena mas bro.
banyak makan mas bro. Oke, makan mas bro. Oke, makan mas bro. Duh, nggak kena mas bro. Yuk lanjut. Oke, makan lagi mas bro. Strike mas bro, kecil mas bro. Kecil mas bro, mantap mas bro. Yuk lanjut mancing lagi. Oke, makan lagi mas bro. Oke, makan mas bro. Strike mas bro. Besar mas bro. Mantap mas bro. Babon mas bro. Babon. Wadernya babon. Yuk kita mancing lagi mas bro. Wadernya babon mas bro. Oke, aduh lepas mas bro. Pas mas bro. Yuk mancing lagi. Oke, strike mas bro. Mantap. Mantap mas bro. Yuk mancing lagi mas bro. Mancing lagi. Oke, makan mas bro. Nggak kena. Lanjut mancing lagi mas bro. Oke mas bro, mantap mas bro. Babon mas bro. Ini mas bro, babon lagi mas bro. Mantap. Yuk kita mancing lagi.
Oke, mancing lagi mas bro. Oke, makan. Strike lagi mas bro. Oke, mantap mas bro. Ini mas bro, ikannya mas bro, ternyata mas bro. Mantap mas bro, ikannya banyak di sini mas bro. Yuk lanjut mancing lagi mas bro. Lempar lagi. Oke, makan lagi. Strike lagi mas bro. Oke, besar mas bro. Babon mas bro. Babon mas bro, babon. Mantap mas bro. Babon mas bro. Mantap mas bro. Oke mas bro, lanjut mancing lagi mas bro. Mantap, babonnya keluar. Besaran tapi tidak apa-apa dah, siapa tahu babonnya mau makan. Yuk lanjut mancing lagi. Oke mas bro, dapat mas bro. Mantap mas bro, kecil mas bro. Aduh, nah, ini mas bro. Oke mas bro, karena hari ini sudah mulai sore menjelang petang, jadi kita sudahi mancing kita hari ini mas bro. Perolehan kita lumayan ya mas bro ya, wader cakul, ada wader parinya juga. Besok mancing lagi. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.